Good day everyone, this is the group 4 and I will discuss the job performance. So job performance has been defined as the overall expected value from employees' behaviors carried out over the course of a set period of time. So when we say job performance, refers to work-related activities expected of an employee and how will those activities will perform. So as a recruitment, kita nga mga recruitments, kita nga mga HR, ato gining makita sa ato mga employees, the way sila nga magtrabaho, the way sila unsaon nila pag-perform ang ilang mga activities dito sa ilang mga ka-coworkers. So kita mga recruitment og kani ang mga ipakita sa ilang maayo nga pagtrabaho o pagserbisyo nila sa usa ka kumpanya. Kita nga mga recruitment, so mo believe gid sa ila kay liman ka sa dili biya tanan nga mga trabahante is maayo. Ang uban nga mga trabaho lang, pero ang performance nga gipakita dili 100%. So ang 100% nga imong ipakita as a employees ka, makuha gid nimo ang simpatya sa mga recruitment o naay posibilidad nga iya pa kang i-assign or promote ka sa imong position o muhay pa ang imong position kay tungod sa imong job performance. Performance is a property of behavior of a plainly stated what people do at work. So ang performance is isa gini sa behavior sa usa ka tao or sa usa ka employees, the way sa pagtrabaho, pakikipaghalubilo sa ubang nga trabahante. So dili mawala nga usa gini ang behavior, usa ka behavior ning performance sa usa ka employees. Dapat ang imong ipakita sa imong mga kauban, maayo ka, ug ipakita nimo ang the best nga skills nimo ug unsaon nimo pag trabaho. Kay ang kung makita na sa recruitment, mas mo believe og tagaan kanya task nga paminaw like sa ako paminaw nga sa usa ka recruitment, paminaw nako nga maayo ka na nga trabaho, tagaan di kag task ana nga paminaw nako nga makaya gina nimo. Ug sa imong performance is maayo ka dito sa imong mga katrabaho, ila gyud kang daygon, ila kang respetoon, labaw na sa recruitment as kanang manager nimo, daygon yung gana kay ang tao og ikaw maayo, daygon ka. Pero ikaw nga dili maayo, dili gyud ka daygon, ana lang. So an employee's behaviors adds expected value to organization. So mao ni ang employee's behavior gyud nagapakita gyud na siya og dakong kahalagahan sa usa ka organization. Kay paminaw sa recruitment nga makita na nga butang sa imuha nga maayo ka ana, so dako gyud ng posibilidad nga ang usa ka organization or company is mo lambo. Kay ikaw kintahay, ikaw marunong ka na nga butang, kabalo ka sa mga plano ana nga sa usa ka company or organization, so mas mapadali kay kabalo ng kanadaan, mapadali ang imong tungod sa imong job performance. Kabalo ka unsaon the way nga unsaon pag ana nga dagan sa usa ka kumpanya. So naga-expect yun og kanang expect og taas nga standard ang usa ka kumpanya tungod sa job performance nga behavior. Performance can further be broken down into two distinct types. So duha ka distinct types ang performance, no? Number one is the task performance. So
These are the action that contribute to transforming raw materials to goods and services. So, mao na ni base sa katong gi-explain na ko una no, ang task performance tagaan ka og task sa imuhang manager. So, diri ni may pakita ang pag-transforming sa mga raw materials para sa good and services. Pakita nimo nga the way ka nga mag-perform or may buhaton nga task, diri nimo ipakita ang the best nimo sa usa ka kumpanya or organization. So, next is contextual performance. These are the behaviors that contribute to overall effectiveness through supporting social and psychological climate of the workplace. So, ang example ano is include cooperating with teammates. So, dapat ang usa ka employees di ay ang imong performance dapat makipaghalubilo ka sa imong mga teammates. Kay dili man matawag og organization ang usa ka kumpanya ug walay panigiusa. Kay mo nang gituyo ang organization kay naay teamwork or cooperate sa matag individual nga naa sa kumpanya or ang mga employees. So mo ni ang contextual performance. Measuring job performance, decision to retain, promote or fire people have to be made in every organization. So this is the three major classes of worker productivity measures. Number one is production counts. So ang production counts involves attempting to measure what a worker does on the job. The worker with the higher production count is assumed to be the better worker. So ang production count is involves ni siya sa attempting to measure what a worker produce on the job. Diri makita nga unsa ang kakayahan sa usa ka employees, unsa yang ma-produce sa usa ka job para mapabilang siya sa gitawag nga job performance behavior. So the worker with the higher production, so ang usa ka employees nga og naa siya taas nga production, assume man gid siya nga mas better siya nga trabahante, mas kidagan mo siya kanang nalalaman or kaalaman sa usa ka trabaho. So matawag siya og better worker. So ang second is personal data. Another way of attempting to objectively measure job performance is to use information from the employee's personal life. So ang personal data is familiar naman gini siya no sa usa ka og mo-apply ka og mga trabaho like ang mga biodata or application letter, resume, para another way ni siya sa attempting to sa usa ka performance nimo og information from the personal sa usa ka employee sa iyang personal life para mahibal-an ug unsa ang iyang background or nana ba sa experience sa usa ka organization, nakatrabaho na ba siya sa mga inana nga mga kumpanya. Mo ning importante ang personal data. So the last is judgmental method. A manager of performance appraiser is asked to compare an employee with other employees and rate the performance on a number of traits or behavioral dimension. That's all. Good day everyone, I am Michelle Calooy. So this is the continuation of our assigned topic. So I'll be going to discuss the multidimensional model of job performance. So despite the emphasis on defining and predicting job performance, it is not a single unified construct. There are vastly many jobs, each with different performance standards.
Therefore, job performance is conceptualized as a multidimensional construct consisting of more than one kind of behavior. So that means, so multidimensional, daghan nga pasikot-sikot or pamaagi para ma-measure nato ang behavior sa isa ka employee. So, isa sa require sa job is ang behavior sa isa ka employee. So, there is a lot of job na lailahi ang position that requires different types of behavior. So, syempre, depende po na sa imong position kung sa tunga mga behavior ang gina-require. So, mao nang ginatawag na siya og multidimensional sa pag-measure sa isa ka performance tungod kay dili lang man isa ka behavior ang gina-require or gina-focusan, kundi daghan nga klase-klase nga behavior ang gina-require or ginabasihan para ma-measure ang job performance sa isa ka employee. So, mao ni gi-propose ni Campbell 1990 ang 8-factor model of performance. So, diri nakapaloob diri usa tong mga dimensional behavior nga basihan sa job performance sa isa ka employee. So, first, which is the task-specific behavior. Include those behavior that an individual undertake as part of job. They are the core substantive tasks that delineate one job from another. So, this means, ginabuhat lang nimo unsa tong naka-specified nga trabaho nimo. Kumbaga, wala na kay laing ginabuhat. Kung unsa lang tong naka-specific job nimo, mao lang to ang imuhang buhaton. Nag-focus lang ka sa imuhang job specification. Kung unsa lang pud tong naka-assign responsibility nimo sa isa ka position. So, like for an example. So, your job is about financial. So, there are times ginabuhat pud nimo ang other job which is the marketing. So, with that, dili na siya under sa task specific behavior tungod kay naga-take po ka og another part of job. So, kung sa financial, kung imong trabaho is only financial budget, so financial only mag-budget lang ka, so mao lang na ang imong trabahon. Dili na ka mag-take og another job nga dili na siya dili na siya under sa imong specific job. So mao na siya ang task specific behavior. So next is the non-task specific behavior. Are those behavior which an individual is required to undertake which do not pertain only to a particular job. So this means individual can perform tasks or behavior that are not specific to any one job. So dili lang kay katong naka-specific job ang imong ginabuhat. So at the same time, naga-take pod ka og another job. So this is the opposite of the task specific behavior. So like for an example, so you are a salesperson. That is your job. So you are a salesperson. But at the same time, naga-training pod ka og mga new staff member. So matawag siya og non-specific behavior because you are not only focusing on one job, but at the same time you are taking another part of job. So mao na siyang ginatawag nga non-task specific behavior. So next is the written and oral communication task. Refers to activities where the incumbent is evaluated, not on the content of the message necessarily, but on the adeptness with which they deliver the communications. So diri as ikaw nga employee, kutahay na atasan ka nga magbuhat og reports. Tapos required nimo i-present in a large group of people with different have different position. So pwede pod kanang nakay gustong i-present or i-propose nga project. So di ba kung magbuhat ka or mag-present ka, require man jud ang written and oral communications. So ikaw nga employee, dapat aware ka o kabalo ka o sa tong mga
formal and informal, written and oral communication. Dawi ka makipag-communicate o mag-present sa imuhang mga audience. Kaya di ba, ang imong makatubang ana is mga professional. So like for an example, sama sa kog ingon gayna, katong mag-propose ka og project na kay gusto nga i-present. So dili man ingon nga pag-propose aprobahan na dayon. So need pa man na nimo na siya i-present sa atubangan sa atubangan nya ay mong audience is kanang professional. So ikaw nga nag-present, dapat sama sa gingon gay na dapat kabalo ka sa tong formal and informal way of communication. And also be careful po sa ato ang mga words. Be careful po sa mga words nga imong gamiton og sa imong ipangsulti tungod kay ang imong mga audience is professional. Next is the demonstrating effort. An individual's performance can also be assessed in terms of efforts, either day to day or when there are extraordinary circumstances. So, this means individual are committed to performing all job tasks, working at a high level of intensity, and to working under adverse conditions. So, in demonstrating efforts, kumbaga nag-focus lang siya sa effort sa isa ka employee. Kung giunsa niya pag-handle, especially kanang sa pang-adlaw-adlaw niya nga ginabuhat, and also kanaganing giunsa niya pag-handle ang isa ka task or situation, kutahay na ay, di ba, kutahay namo yung mga situation nga kanang nagkadungan-dungan na kanang grabe nagka-problema na jud, hectic na kaayo. So mo to nagka-problema, pero kanang na-handle gani gihapon nimo, na-manage gihapon nimo even kanang nagkadungan-dungan na ang imong mga trabahoon. So mao na siya ang ginatawag nga demonstrating effort. Giunsa nimo pagsulbad ang isa ka task or effort bisan nagkadaghan na ang imong mga trabahoon. Mao na ang demonstrating effort. So next is the personal discipline. Individuals would be expected to be in good standing with the law. So as individual or ikaw nga employee, dapat aware ka sa mga negative behavior nga dapat nimo i-avoid. So isa po dani is kanaganing sa isa ka company, di ba naman na sila standards or objectives or kanang values nga ginasunod. So as ikaw nga individual nga nagtrabaho inside nga company, dapat kabalo ka sa imong mga limitasyon ug unsa tong mga don'ts and do's nga dapat nimo siya i-apply o i-avoid. So mo na siya ang sa personal discipline. So next, help out the groups and his or her colleague. In jobs where people work closely or highly interdependent, performance may include the degree to which a person help out the group and his or her colleague. So, isa po ni sa job performance nga gina-require nga naani nga behavior sa isa ka employee, which is treat your coworker as a team or a family, not a competitor. So, kung unsay problema nga moabot or mosulod sa isa ka trabaho, dapat tabangan. So, as ikaw pod nga employee, dapat mahimo kang good role model sa imong ka-team or kaubanan. So, willing ka mo tabang as well as willing pud ka mo hatag og advice, mag-share og opinion sa imong ka-team para ma-achieve ninyo ang inyong goal. So, mao na siya ang help out the groups and his or her colleague. So, next is supervisory or leadership component. The individual will be relied upon to undertake many of the things delineated under the previous factor, and in addition, will be responsible for meting out rewards and punishments. So, diri if si employee nakabuhat siya og, for example, si employee nakabuhat siya og something mali.
So therefore, si supervisor or si leader, istoryahon niya si employee face to face if deserve ba siya hatagan og punishments. Pero pwede pod dili lang siya about sa kanang punishment if ever si employee nakabuhat siya og nindot. So si supervisor or si leader mag-decide if deserve ba ni employee maka-receive og rewards. So dili lang kay nag-focus nga nay nabuhat nga mali si employee kung tagaan ba siya og punishment, but also pwede pod kanang hatagan og reward si employee kung na siya nabuhat nga something nga nindot. So next is managerial task. So a managerial task would be setting an organizational goal or responding to external stimuli to assist a group in achieving its goals. So diri sa managerial task, so si manager siya ang responsible sa pagmonitor sa group or individuals progress in line with the goal kung unsa tong mga goal nga ilahang ma-achieve. Mao na ang sa managerial task. So next is the criteria for an employee evaluations. So employee evaluation represent a fundamental use by a business to conduct periodic appraisal of employee performance. An effective employee evaluation form the supporting evidence for promotions and pay increases. This assessment also alert manager when an employee needs further trainings or support in his position. Those evaluating employees must ensure that all the necessary criteria were included in the appraisal so they can accurately guide the employee towards future success. So, this means kung effective, nindot ang result or kumbaga positive ang result sa evaluation, so mao ni siya ang mag-support o mag-serve as evidence para ang isa ka employee, kung ang isa ba ka employee is deserve ba niya hatagan og promotions or deserve ba ni employee na taasan ang iyahang sweldo. So, also, this criteria for an evaluations, it is serve as a tool to evaluate the employee. If fit ba siya ala nga position, kung need pa ba niya mo undergo og training or something na mo guide sa iyahang position para mabuhat niya ang iyahang mga responsibility. And also, maka-create siya og future success. So, these are the following evaluation criteria or factors. So, mao ni siya ang basihan para i-evaluate ang isa ka employee. So, dire nakapaloob unsa tong mga assessment ang ginabasihan. So, quality of work. This is the measurement of the degree of excellence of the work performed over the entire rating period. So, this means, this is how you perform your job in a excellent way or in a standard way during the entire period of time. Diri gina-assess or gina-evaluate kung asa ka nga part, hawod or hina, if ever need pa ba nimo undergo siguro like training para mas ma-improve pa to siya nga butang. Mao na siya ang sa quality of work. Next is the quantity of work. Refers to the quantity of satisfactory work turned out during a given period of time. Thus, the employee consistently accomplish a full day works. Thus, the employee produce enough work so that he or she is clearly an asset to the department. So, diri sa quantity of work, in everyday nga nagatrabaho ka, satisfactory ba ka sa imuhang ginatrabaho? Consistent ba ka sa everyday nimo nga everyday nimo nga trabaho or task nga ginabuhat is ma-accomplish ba na nimo within that day? Permi ba na nimo siya gina-apply or ginabuhat? Para makaingon ta nga kana si employee is good enough na siya sa iyang trabaho or kana si employee is good asset ba na siya sa
usa ka department. Mo na siya ang quantity of works. So next is job knowledge. This factor should not be restricted to the technical knowledge an employee is required to bring a specialized job. So diri gina-assess ang imuhang knowledge about anang a position. As ikaw nga employee is knowledgeable enough ba ka sa kana nga trabaho? Kabalo ba ka sa mga rules and regulations and procedures nga kinahanglanon nimo sundon kung unsa tong naka-assign nga task sa imuha? So, sa job knowledge, it is not only requires the technical knowledge, but also it requires your skills, mental and physical skills na kinahanglan sa isa ka position. So, that mo na siya ang sa job knowledge. So, that's all about my assigned topic. Good afternoon, everyone. I'm Eleni M. Rodriguez, and this is the continuation of the report of Ms. Calooy. So, supervision. The degree of supervision an employee requires in accomplishing assigned duties and how successful his or her planning and organizing are in achieving desired results. So, supervision, the degree of which nanginahanglan pa siya nga umutabang sa iyaha para mahuman ang trabaho. Hindi ba niya always og someone na mulantaw sa iyaha or mo-supervise para mahuman ang assigned na task, kapila siya i-instruct para maka-follow sa function sa iyang trabaho and many more. Next, attitude refers to the degree of willingness an employee exhibits when given responsibility and the manner in which he or she relates to the other personnel in carrying out the responsibility. So, attitude, isa sa ginatanaw na to as an evaluator kung unsa iyang batasan or iyang attitude pag maghatag ba siya task, either dawaton lang ba sa hilom ang task, dawaton with a smile, or maglihok, magtrabaho ba siya na perni lang masuko. These attitudes and response towards other employees will be our reference kung deserve ba i-promote, i-demote, or tanggalon. Attendance and punctuality. Attendance, appearance, and punctuality may be considered significant in fulfilling the requirements of a particular position. And courage usually refer to character and personality traits not employees and should be avoided as evaluation factors unless a direct relationship between such traits and job performance can be demonstrated. So, attendance and punctuality, one of the most important aspects of an employee should always be how committed are they to fulfill the position they hold or they want. As the saying goes, kung sa gamay lang gani di na masaligan kanapaghang sa mga dagko nga mga butang. Simple attendance and punctuality will determine how they character for the position. If dili sila willing sa mga simple attendance or permits sila late, then dili sab nila deserve ang position or deserve nila ang imong pa-evaluate whether bagsak ba or not. So, managing employee performance. Managing employee performance in that small business is comparatively easy as you have fewer employees to oversee. A key tool for monitoring the effectiveness of employee performance is through the appraisal process. Performance appraisal is important as this provides you critical information for a variety of purposes, including promotion and side decisions and planning for training and developing employees. So, sa managing employee performance, pagamay ra daw ang size sa imong business kay mas dali kaysa sa mga dagko tungod kay gamay ra man imong bantayan or manage ng mga tao. Since one of the most effective way of appraising the performance of your employees is through appraising, which is one evaluation of every employee. That's why mas dali pagamay ra and importante kayo ang mga performance appraisal
performance appraisal since this will be your reference kung tarong bang yung employee deserve na mag-raise og sweldo, promotion, or tanggalon ba. Like that. So, performance appraisal involves the following steps. So, mo ni mga basic process sa pag-performance appraise. So, first is set performance standards. Prior to the appraisal, you need to ensure that you communicate to your employees the performance expected of them and corresponding rewards or consequences of such performance. So, before ka mag-start sa imong appraisal evaluation, dapat kabalo ka nga daan imong dapat kabalon na daan imong mga employees sa mga rewards and consequences sa ilang mga performance as well as unsay pwede mahitabo. Then dira pa ka magbuhat og performance standard or kung unsay mga levels or skill or quota nila sa ilang work, sa ilahang work. Second is measure employee performance and to compare them with standards. So, after nimo mag-set sa imong performance standard, magbuhat na kag scale or graphs and i-compare nimo ilang performance sa mismong standard na imuhang giset. So, third, provide feedback of their performance to your employees. When performance is unsatisfactory but may be corrected or remedied. Performance appraisal should be managed to bring about meaningful change in your employees' performance. You must engage your employees during the appraisal process. So, after nimo sila ma-evaluate, ma-praise, dapat nimo sila i-inform kung tama ra ba ilang performance and asa sila dapat mag-adjust, as well as mga personal feedbacks para mas ma-better ilahang trabaho. And that's all. Thank you.